नावल हाने मुर्शद, राइटर कशफ फयाज। किस्त नंबर 3। कमरे में मद्धम सी रोशनी थी। बेड पर बैठे समा एक गैर मरी नुक्ते को सोच रही थी। बिल्कुल मंजमन साकत, ऐसे जैसे एक मनी का पुतला बैठा हो जिसके सांस लेने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। इस तरह बैठे उन साकत आंखों से एक कतरा आंसुओं का गिरा था। फिर कतार दर कतार पे सिलसिला शुरू हुआ। बिन आवाज़ के सिसकियाँ जो इंतहाई तकलीफ ना होती हैं, अपनी आवाज़ को रोकने की वजह से वो मुंह पर हाथ रख चुकी थी। एक झटके से वो खड़ी हुई, चेहरे पर आती लिटों को कान के पीछे अड़सते वॉशरूम की तरफ बढ़ी। ठंडे पानी की चंद चुपटे मुंह पर डालते वो कमरे से बाहर निकली और नीचे लान पर पड़ी कुर्सी पर जा बैठी। लान में अंधेरा था, सिर्फ चांद की मदन रोशनी माहौल को रोशन किए हुए थी। घड़ी रात के 10 बजा रही थी। कराची शहर की आवाम अभी भी जाग रही थी। मिर्जा हाउस की सारी बत्तियां रोशन थी, माँ सवाए बाहर लान के और सिमा के कमरे के। अभी मिर्जा काम के सिलसिले में 2 दिन पहले इस्लामाबाद गए थे। अरमगान इस वक्त अपने कमरे में बैठा एक फाइल का मुशाहदा करने में मसरूफ था, जबकि ध्यान अभी घर वापस आया था और इस वक्त फ्रेश होने की घर से वॉशरूम में था। आज यूनी में जासिम वाले वाक़े के बाद वो किसी गहरी सोच में गुम दिखाई देती थी। बगैर किसी से बात किए समा ने आज का सारा दिन अपने कमरे में बंद गुजारा था। वरीशा के पूछने पर उसने तबीयत खराबी का बहाना करते टाल दिया। वो अपने मसले खुद सुलझाया करती थी। सुबह से मेंटली डिस्टर्बेंस के बाद उसे बेइख्तियार अपनी माँ की याद आई थी, जिन्हें उसने अपनी आंखों से देखा तक ना था। अरमगान का कमरा मुकम्मल रोशन था। वो अब तक बैठा किसी फाइल में गुम था जब वरीशा कॉफ़ी का कप उसके सामने मेज़ पर रखते पास पड़ी कुर्सी पर बैठी। अरमगान ने अपना सर उठाया और सवालिया नज़रों से उसे देखा। कोई बात करनी है? दोबारा फाइल की तरफ देखते हुए अरमगान ने पूछा। जी, पर आप। अधूरा जुमला छोड़ा और फाइल की तरफ इशारा किया। बोलो, मैं सुन रहा हूँ वरीशा। अरमगान ने फाइल बंद करते मग उठाया और मुस्कुराकर मुकम्मल तरह उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। आज समा मुझे कुछ अपसेट लगी है। जब से यूनी से आई है तब से कमरे में ही बंद है। मेरे पूछने पर उसने कहा है कि तबीयत ठीक नहीं है, पर मुझे लगता है कोई और वजह है। वो उलझी हुई थी अरमगान, वरीशा ने फिक्रमंदी से कहा था, क्योंकि समा उसे अजीज थी, अपनी छोटी बहनों की तरह। वो कभी उसे कुछ छुपाया न करती थी, जिस पर आज वरीशा का फिक्रमंद होना जायज़ था। उसने कुछ बताया नहीं? काफ़ी का मग टेबल पर रखते अरमगान थोड़ा परेशान हुआ था। माँ को हमेशा उन सब ने इम्पोर्टेंस दी थी, क्योंकि वो बिन माँ के पली बड़ी हुई थी। उन दोनों भाइयों ने उसे शहजादियों की तरह रखा था। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहा, वरीशा ने नफ़ी में सर हिलाया। ओके, मैं देखता हूँ, परेशान मत हो। अरमगान ने मुस्कुराते हुए वरीशा को तसल्ली दी और रूम से बाहर निकल गया। समा कुर्सी पर बैठे चमकते चांद को देख रही थी, जैसे कोई खोई चीज़ तलाश की जाती है। समा, अरमगान की आवाज़ पर वो चौंकी और एकदम से सीधी हुई। जी भाई। समा ने अरमगान की जानिब देखा, जो उसके साथ पड़ी दूसरी कुर्सी पर बैठ रहा था। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? अरमगान ने सवालिया नज़रों से देखा। आपको हक है भाई। मुख्तसर और दिल को छू लेने वाले अल्फाज थे, जो हमेशा रिश्तों को मजबूत करते हैं। मैंने अपनी बहन को कभी इतना खफा नहीं देखा। तो क्या मैं अपनी बहन से इस उदासी की वजह पूछ सकता हूँ? अरमगान ने समा के तासरात को बगौर देखते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, बस कभी कभार बगैर किसी वजह के दिल चाहता है। अपने हाथों को देखते हुए समा ने मध्यम सी आवाज़ में कहा। गलत समा, बिल्कुल गलत। हर चीज़ के पीछे एक वजह होती है। कोई भी चीज़ बगैर किसी वजह के कहीं भी फिक्स नहीं आती। हाँ, बस फ़र्क सिर्फ इतना होता है, कोई इंसान उस वजह को तलाश करके खुद को उस खोल से निकालता है जिस पर वो यकीन कर चुका है कि ये सब बगैर किसी वजूहात के हम पर तारी है। फ्रेश होकर निकलने के बाद ध्यान टेरेस पर आया था, जबकि उसकी नज़र समा के चेहरे से टुकराती अरमगान पर ठहरी थी, जो मसलसल समा की तरफ देखे कुछ कहे जा रहा था। एक लम्हे से भी कम लगा था समा को अपनी उदासी की वजह जानने में, जिस पर उसने बेख्तियार बाई की तरफ देखा। यानी ये सच था, हर चीज़ के पीछे एक कहानी होती है। अभी वो बातों में मसरूफ थे जब ध्यान उनके साथ आकर बैठा था। तो फिर समा, इसका ये मतलब हुआ कि इंसान को मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि मुस्कुराहट अल्लाह को भी पसंद है। ये मुस्कुराहट वो नहीं है जो फजूल में हंसते रहने से हो, बल्कि ये वो मध्यम सी मुस्कुराहट होती है जो इंसान के चेहरे के तने असाब को नरम रखे। एक ऐसी मुस्कुराहट जो दूसरों की खुशी का बायस बने। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? और मगार ने दुराने लेक्चर रुक कर समा से पूछा। जी भाई, मैं समझ गई। समा ने वैसे ही सर झुकाते ताबेदारी से कहा। गुड। अब मुस्कुराने का ये मतलब भी हरगिज़ नहीं लिया जा सकता कि अब हर वक्त दयान की तरह और उसके पागल दोस्तों की तरह हंसते रहो। और मगार ने समा से कहते कहते दयान की जानिब देखा, जो बहुत गौर से बड़े भाई की बातें सुन रहा था। और मगान के कहने पर समा खिलखिलाई थी। ये तो वो सब ही जानते थे कि सवाए आसमान के वो सब ही नमूना जात हैं। ध्यान ने खफा सी नज़र बड़े भाई पर डाली, जैसे कहना चाहता हो, ये क्या बात हुई, मुझे घसीटना लाजमी था।
اب آپ روم میں جاؤ، باہر سردی ہے، اور آپ بالکل بھی اداس نہیں ہونا، ورنہ مجھے ایسا لگے گا کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں نہیں آئی۔ ارمغان نے سما کے سر پر ہاتھ پھیرا اور خود اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں سمجھ گئی ہوں کہ اب بغیر کسی وجہ کے اداس نہیں ہونا، اور وجہ کے پتہ لگ جانے کے بعد پرابلم کا حل نکالنا ہے اور ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے۔ سما نے ارمغان کی سمجھائی گئی بات کا مختصر سا خلاصہ پیش کیا تھا۔ ہم گڈ، اب جلدی اندر آ جانا، میں جا رہا ہوں، پھر ہم سب مل کر کھانا کھائیں گے۔ دھیان کی طرف دیکھ کر کہتے ارمغان اندر چلا گیا۔ مطلب آج میری بہن کا بوٹ خراب تھا۔ ارمغان کے چلے جانے کے بعد دھیان نے دونوں ہاتھوں کی مٹھی کو تھوڑی کے نیچے رکھتے ہوئے پوچھا۔ بس اب ٹھیک ہو گیا، سما نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ سما، تمہارے بھائی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے، بس ایک شرط لازم ہے کہ تم ہم سے کبھی بھی کچھ نہ چھپانا۔ مانا کہ اپنے پرابلمز کو سولو کرنے چاہیے، پر کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو اکٹھے مل کر سلجھائے جاتے ہیں۔ دھیان نے اس کے دونوں شانوں سے تھامتے بھائیوں والا مان دیا تھا، جس پر سما نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانا پڑا۔ بہن بھائی کا رشتہ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہے، جس میں ایک دوسرے کا ہر لحاظ سے مان رکھا جاتا ہے۔ رنج اتنا بھی نہیں کہ میں چیخوں اس پر، بات ایسی بھی نہیں ہے کہ بلائی جائے۔ یہ منظر کراچی کے ایک مین روڈ کا تھا، جہاں صفان جہانگیر کی سپورٹ کار پورے زور و شور سے چل کم زیادہ رہی تھی۔ یہ پتا تو آفس کیوں نہیں گیا تھا آج؟ گاڑی ڈرائیو کرتے صفان نے روباز سے پوچھا تھا، جو دوسری جانب بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا تھا۔ یار کیا بتاؤں، بس دل نہیں کر رہا تھا، سمپل، روباز نے سر کو کھجاتے بے دلی سے کہا۔ ہاں بھائی، کیا کہا جا سکتا ہے آپ کے اس نکمے دل پر؟ کسی زمانے میں آپ کا یہ دل نامدار یوں نہیں جاننے کو بھی نہیں کرتا تھا، اور اب آفس؟ اب کیا کہا جا سکتا ہے بھائی، دل ہے، دل کا کیا کریں صاحب، یہ ایسی ہی حرکتیں کرتا ہے۔ روباز نے اپنی سریلی آواز میں غزل کی ٹانگیں توڑی تھی۔ تیرے دل کا تو بعد میں کچھ کریں گے، اچھا سن، میں رات کو ویٹ کر رہا ہوں پھر تیرا۔ صفان نے ہیڈ فون دونوں کانوں میں لگائے۔ روباز سے کہا، میں تو کہتا ہوں عرش اور دھیان کو بھی لے چلیں گے۔ دوسری جانب سے روباز کی آواز سنائی دی، جو اب کی بات دونوں ٹانگوں کو بیڈ کی پشت کے ساتھ لگائے ایک ہاتھ میں موبائل فون پکڑے دوسرے ہاتھ میں ریموٹ لیے مسلسل چینل تبدیل کر رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، لے چلیں گے، تو بتا دینا ان دونوں کو۔ صفان نے رک رک کر اپنی بات مکمل کی تھی۔ تو کیا کر رہا ہے؟ اس کے لہجے میں ٹھاؤ دیکھ کر روباز پوچھ بیٹھا۔ ٹھا چچک، ایک زوردار آواز کے ساتھ صفان کی کار بیلنس کھاتی سڑک پر الٹی ہوئی تھی۔ سپیڈ اتنی تیز تھی کہ بریک لگانا مشکل ہو چکا تھا۔ صفان تو ٹھیک ہے؟ ہیلو صفان، بول کیوں نہیں رہا؟ روباز ایک جھٹکے سے بیڈ سے اترا تھا اور اپنی گاڑی کی چابی لیے باہر کی جانب بھاگا۔ سڑک پر ارد گرد لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ کسی شخص نے اس کے موبائل پر چلتی کال دیکھتے مقابل کو ایکسیڈنٹ کی خبر دی تھی۔ روباز نے بمشکل گاڑی کو ہسپتال تک ڈرائیو کیا تھا۔ یہ ایک دم سے کیا ہو گیا تھا؟ ابھی تو اس کی بات ہوئی تھی۔ صفان کو ایمبولینس کے ذریعے ہسپتال پہنچایا گیا تھا۔ روباز بھی سیدھا وہاں ہی پہنچا تھا۔ صفان کو اس وقت آئی سی یو میں رکھا گیا تھا۔ اندر کی سچویشن کی خبر کسی کو نہ تھی۔ صفان کے والدین کو روباز نے انفارم کر دیا تھا۔ اس کے والد جہانگیر صاحب ڈاکٹر سے کچھ بات کر رہے تھے، جبکہ اس کی والدہ مسلسل ورد کر رہی تھی۔ ہیلو عرش، تو ہاسپٹل پہنچ، میں تجھے لوکیشن سینڈ کرتا ہوں۔ صفان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کنڈیشن کریٹیکل ہے، ڈاکٹر کچھ جواب نہیں دے رہے، اور دھیان کا نمبر آف ہے، تو اسے انفارم کر دے۔ روباز نے ایک ہی سانس میں ساری بات اس کے گوش کر دی۔ یہ کیسے ہوا؟ ٹھیک تو ہے نا وہ؟ تو کون سے ہسپتال میں ہے؟ ارشمان آفس میں تھا۔ یہ خبر اس کی دنیا دہلانے کے لیے کافی تھی۔ میں لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، بس تو پہنچ جا۔ روباز نے یہ کہتے کال کاٹی اور عرش کی طرف لوکیشن سینڈ کی۔ ارشمان نے ایک پل کی دیر کیے بنا گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر کی جانب بھاگا۔ پورے آفس میں ہلچل مچ چکی تھی۔ اتنی اجرت میں اس بری آنکھوں والے لڑکے کو سب نے پہلی بار دیکھا تھا۔ ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ اس نے دھیان کو اتنی کالز کی تھی، پر جواب نہ سوز۔ اس کا نمبر آف جا رہا تھا۔ آج وہ آفس سے بھی جلدی چلا گیا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے عرش نے کال کا رخ دھیان کے گھر کی جانب موڑا۔ بس وہ جلد از جلد صفان کے پاس جانا چاہتا تھا۔ وہی تو تھا جو ان کی زندگیوں میں رونق کا باعث تھا۔ سما کافی کا مگ پکڑے لان میں ٹہل رہی تھی جب ڈرام کی آواز کے ساتھ مین گیٹ کھلا اور عرش داخل ہوا۔ سما جلدی سے دھیان کو باہر بلائیں، عرش نے گھڑی کو دیکھتے بے چینی سے کہا تھا۔ جی میں بلا دیتی ہوں، پلیز جلدی کریں۔ خیریت ہے نا ارشمان بھائی؟ ایک صدمہ کم تھا کیا جو دوسرا پہاڑ اس کے سر پر آن گرا تھا؟ عرش کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کیا کر گزرتا۔ کیا ہوا سما بچے؟ ارے ارشمان آؤ اندر، چل چل، ٹائم کم ہے۔ پیچھے سے آتے دھیان نے ارشمان کو دیکھ لیا تھا، پر اس کی بات سننے سے پہلے بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے جانے لگا۔ ہوا کیا ہے؟ ارشمان کے ساتھ قدم ملانے کی صحیح کرتے دھیان نے اس سے پوچھا۔ اوپر سے اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر مزید پریشان ہو گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ بتاتا ہوں۔ عرش نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے سٹارٹ کیا۔ ہسپتال میں ڈاکٹرز کی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ آئی سی یو کا دروازہ کھلتا تو کوئی باہر آتا، پھر اچانک سے بند ہو جاتا۔ ارشمان اور دھیان کے آتے ہی روباز ارشمان کے گلے لگا تھا۔
काफी देर वो अपने आंसुओं पर बंद बांधे बैठा रहा, पर वो अब बंद टूट चुका था। रुबास कैसा है सफान, कहाँ पर है वो, डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? ध्यान छूटते ही बोल पड़ा। वो डॉक्टर्स को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं और सफान आईसीयू में है। रुबास ने उसी तरह अर्श के गले लगकर जवाब दिया था, बस काजा, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह, मैं अंकल से मिलकर आता हूँ। अर्शमान ने उसे दिलासा देते खुद से अलग किया। हकीकत तो ये थी, वो इस वक्त खुद रोना चाहता था, पर वो रो जाता तो बाकी सबको संभालना मुश्किल था। रुबास का कंधा थपकते वो जहांगीर साहब के पास पहुंचा, जो एक बेंच पर बैठे मसलसल कनपटी मसलते कुछ विर्द कर रहे थे। सफान की वालदा भी गम में निडाल हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने दुआ के अलावा और कोई उम्मीद न दी थी। उनके मुताबिक खून का काफी बह चुका था और चोटें काफी गहरी थी। सर की चोट के बायस वो कोमा में भी जा सकता था और अगर वो होश में आ जाना हो तो उसकी याददाश्त आ जाने का खतरा लाहिक था। दोस्ती थी तो ताहयात निभाएंगे, दुश्मनी होती तो सोचना पड़ता। दिन से शाम और शाम से रात हो चुकी थी, पर वो तीनों एक के लिए सुकून से न बैठे थे। सफान के वालिदैन को अर्श ने जबरदस्ती घर भेजा था। रात का आधा पहर गुजर चुका था, पर उनमें से किसी ने कोई बात ना की थी। उन तीनों की नजरें अब तक दरवाजे पर जमी थी। जब कोई डॉक्टर बाहर आता तो एक नई उम्मीद के साथ वो खड़े होते, और फिर जब डॉक्टर कहता कि आप दुआ करें, उनकी सारी खुशी मानद पड़ जाती। वो तो एक दूसरे के भाई थे, उनकी तो जान थी एक दूसरे में, उन्हें कैसे सुकून आता। सफान की बातें, उसकी शर्त बड़ी मस्तियाँ क्या नहीं था जो इन पलों में उनकी आंखों के सामने से होकर ना गुजरा हो। आप तीनों पेशेंट के साथ हैं? एक लेडी डॉक्टर ने आकर उनसे पूछा था। जी हम तीनों हैं, अर्श ने जवाब दिया और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। देखें डॉक्टर, वो ठीक है। डॉक्टर के बोलने से पहले ही ध्यान पूछ बैठा। देखें आप बस दुआ करें, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमें ब्लड की ज़रूरत है। लेबॉर्ट्रीज में जो ब्लड था हम वो यूज़ कर चुके हैं और इस वक्त हम किसी हॉस्पिटल से ब्लड अरेंज नहीं करवा सकते। ब्लड ग्रुप बताएं मैम, अर्श बेकरारी को छुपाते बड़े तहम्मत से बोला था। बी पॉजिटिव, मैं दूंगा, उन तीनों ने एक साथ कहा और फिर बेइख्तियार एक दूसरे की जानिब देखा। यानी उनके ग्रुप भी सेम थे। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप तीनों चलें मेरे साथ। डॉक्टर के कहते ही वो तीनों उनके साथ चलने लगे। कुछ ही वक्त में वो तीनों अपना ब्लड देने के बाद लेबॉर्ट्रीज में से एक एक करके निकले थे। पहले अर्श आया था और बाहर खुली फजा में जा खड़ा हुआ। जब उसके पीछे ध्यान बाहर को आया। तू यहाँ क्या कर रहा है, अंदर आ जा, मुझे अब तुम दोनों अपनी आंखों के सामने दिखने चाहिए। ध्यान का लहजा अफसरदा था। उसके कहने पर अर्श ने बेइख्तियार ध्यान के कंधे पर हाथ रखा और फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ उसे अपने गले से लगाया। तुम सब इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए, तुम में से किसी के बगैर मैं कुछ नहीं हूँ ध्यान, और तुम लोग भरोसा रखो अल्लाह की ज़ात पर, इंशाल्लाह सफान ठीक हो जाएगा। नरमी से ध्यान को अपने साथ से अलग करते अर्श ने फीकी सी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछाली। चल आजा, अंदर चलते हैं, रुबास भी आ गया होगा, ध्यान ने उसे कहा और फिर अर्श को लिए अंदर की जानिब चल पड़ा। रुबास भी ब्लड दिया था। अर्श एक हाथ से कनपटी सहलाते दूसरे हाथ में सिगरेट पकड़े उसके दुम में छोड़ रहा था, जो उसने आज ही अस्पताल के बाहर से ली थी। वो सिगरेट नहीं पीता था, पर आज उसका दिल शिद्दत से इस नशे का तलबगार हुआ था। उसे आज समझ आई थी कि लोग परेशानी में सिगरेट क्यों पीते हैं। दूसरी जानिब सामने लगी कुर्सियों में से एक पर ध्यान साथ झुकाए बैठा किसी गहरी सोच में गुम था, जबकि उसके साथ पड़ी तीसरी कुर्सी पर बैठा रुबास मोबाइल के अंदर इन चारों दोस्तों की ग्रुप तस्वीर को जूम किए देख रहा था। जब एक बूढ़ी माई उनकी तरफ आई थी, चेहरे पर नमाज के अंदाज में दुपट्टा ओढ़े, हल्के रंग के बोटियों वाले लिबास में मलबूस, वो मोदम मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराई जा रही थी। बेटा तुम्हारे साथ कोई मरीज है क्या? सुबह से इधर देख रही हूँ मैं तुम बच्चों को। उन खातून का लहजा नरमो शेरी था। ध्यान ने बेइख्तियार अपना झुका हुआ सर ऊपर उठाया था। कुछ पल के लिए उसकी नजरों के सामने अपनी माँ का साया लहराया था। इस लम्हे उसका दिल चाहा वो अपनी माँ के गले लगकर बेपनाह रोए और जैसे कोई छोटा बच्चा रोता हो। जी हमारा दोस्त है अंदर आईसीयू में, अपने आप पर काबू पाते ध्यान ने उसी नरम लहजे में कहा। अल्लाह शिफा दे बच्चे को और हिम्मत दे तुम बच्चों को भी। अपने दोस्त की खातिर तुम्हारी परेशानी देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। आज के दौर में ऐसे दोस्त नसीबों वालों को मिलते हैं। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, सोने यार भी खुशकिस्मती की एक इलामत है। उन खातून ने बारी बारी अपने नजरें इन तीनों पर डालते मुस्कुरा कर कहा था। बच्चों क्या तुम लोगों ने कुछ खाया पिया है कि नहीं? मैं तो कब से तुम्हें इधर बैठा ही देख रही हूँ। उन खातून ने उसी लहजे में इन तीनों से पूछा था। नहीं माँ जी, दिल नहीं चाह रहा, रुबास ने मोबाइल जेब में डालते हुए कहा। अर्श भी अपनी जगह सीधा होकर बैठा और हाथ में पकड़ी सिगरेट को मसलकर साइड पर पड़े कूड़ेदान में फेंका। ऐसे कैसे दिल नहीं चाह रहा? मेरी बेटी सैंडविच बनाकर लाई है, मैं ला कर देती हूँ, तुम तीनों खा लो, खाने से नाराज नहीं होते। उन खातून ने शिस्तगी से कहते ध्यान के सर पर हाथ फेरा और फिर राहदारी में चलते एक स्ट्रेट गायब हो गई। कुछ ही देर में वो हाथ में एक बॉक्स लिए हाजिर हुई थी। उन तीनों के मसलसल इसरार पर भी वो ना मानी और ना चाहते हुए भी उन्हें जबरदस्ती खाना पड़ा।
माँ जी, आप यहाँ अस्पताल में किसके साथ हैं? अर्श ने बॉक्स का ढक्कन बंद करते उन्हें पकड़ाते हुए कहा। मेरा नवासा यहाँ पर है बेटा। खतून का अंदाज नॉर्मल था, चेहरे पर अफसुर्दगी वाजिया थी। क्या हुआ आपके नवासे को? अर्श अब सीधा होकर उनकी जानिब मुड़ा। कमर की हड्डी का मसला है बेटा, अपने चाचे की हड्डी से पानी लगाया है। आप पता नहीं, डॉक्टरों ने कुछ अंग्रेजी में बताया था इस बीमारी का नाम। वो खतून जहाँ तक इल्म रखती थी वो इन्हें अपनी जुबान में बता गई। बोन मैरो, ध्यान ने हल्के से लब हिलाए थे। हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही नाम लिया था डॉक्टरों ने। खतून के चेहरे पर अफसुर्दगी मजीद गहरी हुई थी। तो क्या कोई दे रहा है इसे अपना बोन मैरो? मेरा तो वो खानदानी का कोई फर्द दे सकता है। बाहर से अगर मिल भी जाए तो वो 40% से ज्यादा मैच नहीं होता। अर्श ने जानना चाहा। हाँ, मेरे नवासे का चाचा है, अल्लाह भला करे, उसका वो देने आया। उसका मिलता है कल सुबह ऑपरेशन हुआ है मेरे बच्चे का, वो भी अंदर वार्ड में है। बस चंद दिनों तक ठीक हो जाएंगे वो दोनों, फिर घर चले जाएंगे हम। खतून ने बॉक्स का ढक्कन ठीक से बंद किया और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। शुक्रिया माँ जी, हम सुबह आपके नवासे से मिलने आएंगे, अल्लाह पाक उसे सेहतयाब करे। ध्यान ने शुक्रिया के अंदाज में कहा और एहतरामन अपना सर उनके आगे झुकाया, जिस पर खतून ने हाथ रखा और फिर अपना दुपट्टा ठीक करते वहां से चली गई। नुबास कहाँ जा रहा है? ध्यान ने उसे खड़ा होता देखते पूछा। मस्जिद, अजान होने वाली है, नुबास ने कहते ही अपनी जैकेट पहनी। ध्यान, तू भी साथ चला, मैं हूँ यहाँ, डॉक्टर्स को कोई भी कम पड़ सकता है। हम ठीक है, मैं भी चला जाता हूँ, ध्यान ने कहा और रुबास के साथ ही बाहर निकल गया। वो लोग अपने घरों में इन्फॉर्म कर चुके थे, आज उनकी फैमिलीज ने आना था। पहले तो इनमें से किसी ने कुछ नहीं बताया, एक जरूरी काम कहकर टाल देना चाहा, लेकिन यहाँ बात रात गुजारने की थी तो अर्श के कहने पर इन्होंने घर में इतला कर दी। बकुल आसमान के किसी से कोई झूठ ना बोला जाए। दोस्तों की महफिल थी, यारों का यराना था। जमाने को छोड़ो, वो मंजर ही सुहाना था। कुछ ही देर में वो तीनों एक बार फिर इकट्ठे हो चुके थे। सुबह की रोशनी माहौल को अधरोशन कर चुके थे। दुनिया अपने काम में एक बार फिर से मसरूफ थी। अस्पताल में भी लोगों की आमदोरफ्त बढ़ चुकी थी। लोग अपने प्यारों से मिलने पहुंच आए थे। दुनिया का सबसे बड़ा गम होता है अपने प्यारों को तकलीफ में देखना। मुबारक हो, डॉक्टर आसिम बाहर आए थे। वो इन्हें जानते थे, रुबास और सुफान से पहली मुलाकात थी, पर अर्श और ध्यान के वो फैमिली डॉक्टर थे। वो कैसा है? रुबास उन्हें देखते ही खड़ा हुआ। ध्यान और अर्श साइड पर खड़े थे, डॉक्टर को देखते वो भी इस जानिब आए। वो ठीक है, इन्हें होश आ गया है, लेकिन लेकिन क्या? ध्यान ने सांस रोके सवाल किया, जब अर्शमान और रुबास भी अपना सांस रोके खड़े थे। उनकी याददाश्त के बारे में तब पता चलेगा जब वो आप में से किसी को पहचानेंगे। फिलहाल इन्हें ऑक्सीजन में रखा गया है, वो कुछ बोल नहीं पा रहे। अब वो खतरे से बाहर हैं, जख्म ठीक होने में भी वक्त लगेगा। बाकी इन्हें हम रूफ में शिफ्ट करते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, डॉक्टर आसम ने अपने पेशा वराना अंदाज में कहा और चले गए। सुफान के वालिदैन भी आ चुके थे, सबसे पहले इन्होंने मुलाकात की थी। बकौल उनके सुफान ने अभी तक एक लफ्ज़ भी ना कहा था। कमरा कशादा और साफ था, एक बेड के साथ फुल साइज सोफा भी रखा गया था। सुफान का सारा वजूद पट्टियों और तारों में जकड़ा था। उन तीनों के देखते उसने अपनी आंखें खोली थी, पर वो दम सादे उन्हें देखे जा रहा था। एक लम्हा लगा था, बस एक लम्हा, जब तीनों का दिल चाहा दुनिया की हर चीज़ गिरवी रखकर अल्लाह से इल्तिजा की जाए कि वो जानता हो उसे कुछ ना बोले, वो बोले उसे सब कुछ, कुछ ना बोला हो। सफ़ान, नुबास ने कांपती आवाज़ से पुकारा। खामोशी, चारों और ख़तरनाक खामोशी थी। अर्शमान थकने से अंदाज में दोनों हाथों से कंपटियां सहलाते सोफे पर गिरा था। ध्यान ने अर्श के कंधे पर हाथ रखे नजरें मुसलसल सफ़ान के वजूद पर रखी थी। इन्होंने कब सोचा था कि इस हालत में भी मिलना पड़ेगा। सफ़ान, कुछ बोल ना यार, प्लीज़ कुछ तो बोल। देख, हम सब आए हैं, तेरे दोस्त हैं ना हम। तू बोल, तू हमें जानता है, तू सब कुछ जानता। कुछ नहीं बोला। अंकल आंटी भी बहुत परेशान है, तो हम सबकी जान है ना। प्लीज़ सफ़ान, प्लीज़। नवास उसका हाथ पकड़े मुसलसल आंसुओं के बीच बोल रहा था। एक आंसू ध्यान की आंख से भी टूट कर गिरा था। अर्शमान ये सब नहीं देखा जा रहा था। उसने कमरे से बाहर जाना चाहा, जब रुबास ने उसका बाजू पकड़कर वापस बिठाया। कोई कहीं नहीं जाएगा, ये बोलेगा, इसे बोलना पड़ेगा, ये हम सबको जानता है, इसे पता है हम इसके दोस्त हैं। चल बता सफ़ान कि तू हमें जानता है। एक हाथ से आंसू साफ करते रुबास ने अर्श को वापस जगह पर बिठाते हुए कहा था। सही है, एक शर्त रख लेते हैं। सफ़ान के कुछ ना कहने पर रुबास सीधा होकर बैठा और सीरियस अंदाज में सफ़ान से कहा। अर्श और ध्यान दोनों साकत नजरों से इन्हें देखे जा रहे थे। देख सफ़ान, तू मुझे रूबी कहा, तुझे कोई मना नहीं करेगा। बेशक तू अर्श को भी अर्शी बोला कर, वो भी तुझे कुछ नहीं कहेगा। अगर कुछ बोला तो उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। वैसे भी ये तेरी डील है, अगर तेरा दिल चाहे तो ध्यान का भी कोई नाम फिक्स कर ले, कोई मसला ही नहीं है। बस तू ठीक हो जा, बस एक बार तू नाम लेकर बता के हमें जानता है। रुबास ने किसी बिजनेसमैन की तरह डील फिक्स की थी। रोबी अपना ऑक्सीजन मास्क नीचे करते सफ़ान ने कपकपाती हुई हल्की सी आवाज़ में कहा था।
نباس نے اپنا سر اٹھایا جبکہ عرش اور دھیان دونوں ایک جھٹکے سے سیدھے ہوئے تھے کیونکہ اب صفان مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ تجھے تو میں بتاتا ہوں خبیث، تو ڈرامے کر رہا تھا۔ نباس نے اس پر جھپٹنا مارنا چاہا پر بروقت عرش نے اسے اپنی جانب کھینچ کر سائڈ پر کیا تھا۔ اس کا کیا پتا سچ میں ہی منہ توڑ دیتا۔ شرم تو نہ آئی ہو ایسی حالت میں بھی ڈرامے کرتے ہوئے؟ عرش چھوڑ نہ مجھے، 2 تھپڑ لگانے دے اس کو۔ ارشمان کی گرفت اس کے بازو پر سخت تھی جسے چھڑانے کی صحیح کرتے ہوئے نباس نے اس سے کہا تھا، ارے کوئی بات نہیں نباس، یہ ٹھیک ہو جائے، ہم مل کر اس کی چتروڑ کریں گے۔ اتنا خوار جو کیا اس نے؟ دھیان نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور خون خوار نظروں سے صفان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم لوگ کب آئے؟ بمشکل صفان نے یہ الفاظ ادا کیے تھے جب تو بستر پر مڑا پڑا تھا۔ نباس اب کہاں چھوڑنے والا تھا اس کی جان؟ آخر صفان کی خاطر اس نے اپنے انمول آنسو جو بہائے تھے۔ تم لوگ روئے ہو نا؟ صفان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز کافی مدھم تھی، ان کے بکرے ہلیے یہی بتا رہے تھے کہ وہ رات سے یہاں ہیں۔ نہ تو کوئی ہماری محبوبہ ہے جو تیری خاطر روئیں گے، چل جلدی سے ٹھیک ہو جا۔ نباس نے اپنے کندھے اچکاتے ہوئے کہا اور اس کے سامنے سے اٹھ کر صوفے پر جا لیٹا۔ رات کا جگراتا تھا، اب آنکھیں بند ہونے کو تھی۔ صفان اب تو باتیں مت کر اور یہ ماسک بھی مت اتارنا، میں انکل آنٹی کو بتا کر آتا ہوں۔ صفان کو ہدایت کرتے ارشمان دھیان کے ہمراہ باہر نکلا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ان سب کی فیملیز وہاں کھڑی ہو چکی تھی۔ ارشمان اور نباس کے والدین آئے تھے اور دھیان کے گھر سے ارمغان اور بیر مرزا دونوں نے اس کی بیمار پرسی کی تھی۔ دن کو 12 بجے کے قریب وہ تینوں اپنے گھر گئے تھے۔ وہ کافی تھک چکے تھے، ایک تو بلڈ ڈونیشن اور دوسرا تھکاوٹ، ان سے تینوں کا حلیہ بکھرا ہوا تھا۔ ہر چیز نئی جچتی ہے لیکن دوستی پرانی ہی جچتی ہے۔ اگلا دن آ چکا تھا۔ آج موسم کافی خوشگوار اور ہوائیں سرد تھی۔ کراچی میں کوئٹہ کی سرد ہوائیں چلنا شروع ہو چکی تھی۔ سڑکوں پر معمول کی بھیڑ تھی۔ دنیائے عالم اپنے کاموں میں مصروف تھی اور تینوں دوست بھی ہسپتال میں کسی بوتل کے جن کی طرح حاضر تھے۔ صفان بیڈ کے سہارے اوپر ہو کر بیٹھا تھا۔ ایک دن میں اس کی رنگت خراب ہو چکی تھی، اس کی بڑی بڑی آنکھوں کے نیچے حلقے بڑھ چکے تھے اور شیو بھی بڑی ہوئی تھی۔ نباس صوفے پر دونوں ہاتھ اوپر کیے کانوں میں ہیڈ فون لگائے بیٹھا تھا۔ دھیان صفان کے ساتھ ہی بیڈ پر گوٹ مار کے بیٹھا صفان کی تصویریں لے رہا تھا جبکہ عرش کھڑکی کے پاس کھڑے ایک نہ ہونے والی چیز پر مرکوز نظریں کیے کھڑا تھا۔ وہ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے جب دروازے کی آواز کے ساتھ ایک نرس ٹرے میں سوپ کا باؤل لیے اندر داخل ہوئی۔ دیکھیں آپ سب باہر چلے جائیں اور پیشنٹ کو آرام کرنے دیں، ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے اسٹاف کو کوئی بھی پیشنٹ کو زیادہ پریشان نہ کرے۔ نرس نے اپنے پیشہ ورانہ انداز میں انتہائی ضبط کرتے ہوئے کمرے کی حالت کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ہم نہیں پریشان کرتے اپنے پیشنٹ کو، یہ جتنا آپ کا اتنا ہمارا ہے۔ نباس نے کان سے ہیڈ فون اتارے اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ نرس کو اس کی بات کی ذرا برابر بھی سمجھ نہ آئی۔ سوپ کا پیالہ رکھتے وہ باہر چلی گئی۔ چلو سوپ پی جلدی، دھیان نے اپنے موبائل میں صفان کی تصویریں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں پیتا، صفان نے کسی چھوٹے بچے کی طرح دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے کہا جن میں سے ایک پر پٹی بندھی تھی۔ نہیں تو کیا نرس کو بلاؤں؟ وہ تجھے اپنے ہاتھوں سے پلائے گی، ویسے بھی تو جتنا ہمارا ہے اتنا اس کا بھی۔ آخری جملہ دھیان نے آنکھ دباتے ہوئے نباس کی جانب دیکھ کر کہا تھا جس پر وہ تینوں ہی ہنس پڑے تھے۔ کیا مطلب؟ صفان کو اس کی کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ کچھ نہیں بیٹا، تو ابھی بچہ ہے، اپنے ذہن پر زیادہ زور نہ ڈال ورنہ تیری یادداشت جانے کا خطرہ لاحق ہے، دھیان نے ہنستے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، میں عرشی کے ہاتھوں سے پیوں گا، صفان نے معصومانہ انداز میں کہا جس پر دھیان اور نباس نے ایک بار پھر حلقہ پھاڑ کر ہنسے تھے۔ صفان بچے، ارشمان ملک نام ہے میرا، عرش نے مسکراتے ہوئے زور دے کر اپنا نام بتایا۔ مجھے نہیں پتا تمہارا نام کیا ہے، میری کل ہی نباس کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی، صفان نے تو صاف انکار کر دیا تھا اور اب تو بہانہ بھی تھا۔ او اچھا کوئی بات نہیں، جب تک تو بیمار ہے میں تجھے کچھ بھی نہیں کہتا، اس کے بعد کی گارنٹی تو نباس سے لے لینا۔ عرش نے سوپ کا باؤل اٹھایا اور صفان کے ساتھ پڑی چیئر پر بیٹھ کر ایک چمچ اس کی طرف بڑھائی۔ 2 سے 3 بار مختلف نرسوں نے آ کر اس کی منت کی تھی کہ پیشنٹ کو آرام کرنے دیا جائے، پر ہر بار نرس کو وہ بھگانے میں اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ اب کی بار ڈاکٹر اعظم خود آئے تھے جس پر وہ تینوں احتراماً اٹھے اور پھر صفان سے مل کر باہر چلے گئے۔ اب ان کا ارادہ کل والی خاتون کے نواسے سے ملنے کا تھا۔ وہ بچہ انتہائی کم عمر تھا، آنکھوں پر گول گلاسز لگائے وہ خوبصورت سا بچہ ہر دیکھنے والے کو اپنی طرف مبذل کرتا تھا۔ عرش اور دھیان بیٹھے ماضی سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے جبکہ نباس بچے کا انٹرویو لینے میں مصروف تھا۔ اچھا تو یہ بتائیں ہزر کہ آپ کون سی کلاس میں ہیں؟ میں 1 کلاس میں ہوں، ہزر نے گلاسز ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ باتوں میں مصروف تھے جب ایک برقعے والی لڑکی فل حجاب کیے اندر داخل ہوئی۔ ماما ہم کب گھر جائیں گے؟ ہزر ماں کو دیکھ کر پوچھنے لگا جو کہیں سے ایک بچے کی ماں نہیں لگتی تھی۔ بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو پھر ہم چلے جائیں گے، امن نے ہزر کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور پھر وہ اسے دعا کھوانے لگی۔ چلے ہزر یہ بتائیں کہ آپ سے کون ملنے آیا؟ نباس نے اسے باتوں میں لگائے رکھنا چاہتا تھا۔ دادو چاچو نایا اور بس
हिजर ने उंगलियों में गिन कर बताया था। बस आपके बाबा मिलने नहीं आए? रुबास के पूछने पर पूरे कमरे में एकदम से खामोशी तारी हुई थी, जिस पर उन तीनों ने बेइख्तियार एक दूसरे को देखा। रुबास को लगा शायद उसने गलत सवाल कर दिया था। बेटा, इसके बाबा नहीं है, मेरी बेटी बेवा है। माँ जी की आवाज़ ने खामोशी तोड़ी थी। ओह सॉरी, रुबास ने अमन की जानिब देखते हुए कहा था। अगर उसे ज़रा भी खबर होती तो वो ऐसा सवाल कभी ना करता। कोई बात नहीं, अमन ने एक गैर मामूली से अंदाज में कहा और कमरे से बाहर चले गई। माँ जी, अब हम चलते हैं, इंशाल्लाह फिर ज़रूर आएंगे। अर्श ने जाने की इजाज़त ली और फिर इन तीनों हिजर को अलविदा किया और उससे वापस आने का वादा करते वापसी के लिए रवाना हुए। वो मासूम सा बच्चा बहुत जल्दी उनके साथ तय हो गया था। फ़र्क तो बस अपनी सोच में होता है, वरना दोस्ती भी मोहब्बत से कम नहीं होती।